शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार दर्शक बंधु, नमस्कार प्रिय श्रोता बंधु। मु श्री के नारायण पात्र भक्ति सागर यूट्यूब ऑडियो चैनल को आपण मान स्वागत। मोर अनुचिंता भल पाउथिबा बड़ भाई बड़ भौणी बापा माँ मानकु मोर आंतरिक प्रणाम। छोट भाई भौणी मानकु मोर स्नेह आशीर्वाद। आज मु गोटे आपण मानक पाखरे एभଳି गोटे अनुचिंता प्रस्तुत करिवि। आपण मानकु दया करी आपण माने पूरा अनुचिंता शुणिए बोली मु आशा करुछि। गोटे कथारे अछि, जे जहा करई पार्थ से ताहा भुंजई, मिछे मिछे पार्थ कर्म को निंदई। आमे जहा पाप करिबा आमे एई जन्म रे भोगी करि जिबा, आमे जहा पुण्य करिबा एई जन्म भोग करिबा। आपण गोटे उदाहरण दे पारे। आपण बैंक टका रखिचंती, आपण ही खर्च करिवे, आपण ही खर्च करिवे। आपण जदि किछि रखि नांदी ताले आपण दुख पाइबे। ए उपरे मु गोटे छोटिया कहानी टी कहिबी, आपण दया करी शेष पर्यंत शुणिए बोली आशा करुछि। कहानी टी हला, से दिन गांधारी आखिरे जे पट्टी फिटी थिले स्वामी पाई, जेतेबेले शतपुत्र मरीगले तो ताका आखिरु दुई धार लुह बारिथिला। दुई ठोपा लुह श्रीकृष्ण देखिथिले। श्रीकृष्ण को पचारिथिले गांधारी, हे कृष्ण, हे वासुदेव, तुमे कौन पाइल? तुमे कौन पाइल? आज मो शतपुत्र जननी थी, गोटे ने कि दुईटी ने, 10टी ने कि 20टी ने, 100 पुअर जननी की थी। तुमे गोटी गोटी करी समस्त को मारिदेल। कौन पाइल? मु कि जन्म कि पाप करथली तो मते ए दंड देल? आज मु गोटे हृदय गोटे माँ गर्भरे जन्म करथली, 10 मास धरी जन्म करथली। तुमे कौन पाइल? मु कि पाप करथली तमे मते ए दंड देल? श्रीकृष्ण सेठ कहिथिले, माता तुमे सती गांधारी, यह भी मो तुमको कहूची, किंतु तमे को पूर्व जन्म पाप कर नथिल, ए जन्म ही पाप करथिल, ए जन्म ही पाप करथिल। कौन शुणिबे? ए कथा तुमे काहारी कहिन? कसरी जा मु जानिछि, ए कसरी मु जानिछि। शुण, जेतेबेले तुमे राजकन्या, तुमे काहारी को खातिर करनुथुल। थिपई बंधु, किछि किछि लोक अछंती काहारी को खातिर करंतनी, तुमे कोन करंथो निजि जानंतनी। तापरे तुमे गुटी पोखरी आड़क जाइथिल, किछि कइछर अंडा, छोट छोट अंडा से देइथिला। तुमे पाद पकेइथिल, गोटे आवाज हला, तुमको आनंद लागिला। कइछ दूरे थे देखुची, तमे ताकर जति से अंडा से तमे सब पादरे दड़ी चुरमार कर देल, तमे छापान को मारी देल। बिचरा कइछरा करिबा कोन? से सामान्य आखिरे लुक डरुतुला।
ଦେଖୁଥିଲା ତାର ପୁଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଛୁଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଇଁଛରେ ବା କରିବ ବା କଣ? ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଏଇ ଜନ୍ମ ତମେ କରିଥିଲ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ କି ଦୁଇଟି ନାହିଁ, ଶତପୁତ୍ର ମରିଗଲେ। ଦୋଷଟା କାହାକୁ ଦଉଛ? ଦୋଷଟା କାହାକୁ ଦଉଛ? ମତେ? ନିଜେ ବୁଝ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣା କଲା କର୍ମ ମାନ ଆଗକୁ ହୁଅ ସାବଧାନ। ଆମେ ଆମର ବୟସ ଅଛି, ଆମେ କାହାରିକି ମାନୁନୁ, ଆମେ କାହାରିକି ମାନିବା ବାଧ୍ୟ ହିଁ ନୁହେଁ। ବାଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି? ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ କାଳର କରାଳ ଗତି ଆସିଯାଉଛି, ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ ନା। ମାନବର ଡେଫିନେସନଟା ହଉଛି ମାନିକି ଚଳିବ। ଆମେ ମାନୁନୁ, ଆମେ ଦହନ କରି ଚାଲିଛୁ, ଆମେ ଦାନବ ହେଇଯାଇଛୁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ସୀତାକୁ ରାବଣ ଚୋରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସୀତା ଆଜି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଡରୁଛି। ଆଜି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଡରୁଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ? ଆମେ ଘରେ ଆଗେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଶୁଭ ଲାଭ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଘରେ ଆଗେ ଦେଖୁଛୁ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା। ନା ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ପାପ କଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାପୀ ହିଁ ହେବେ। କଥାରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଡାହାଣ ହାତର ପାପଟି ବାଁ ହାତ ନିଏନି। ବାଁ ହାତ ନିଏନି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା ଆପଣ ହିଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ସତର୍କ ହେବା। সেই ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଧରିବା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଅଛି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଫେରି ଚାହଁବାରେ ନିରହରା ପକ୍ଷୀ, କିଣି ଯାଉ ବହୁ ଦୂରେ, ଆସିଲେଣି ପରା ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ, ଏ ଧରଣୀ ଧୂଳି ପରେ, ଶିଖାଇ ଦେବେ ସେ ଧର୍ମର ନୀତି, କେଉଁ ପଥେ ଗଲେ ହେବୁ ମୁକ୍ତି, ଶିଖାଇ ଦେବେ ସେ ଧର୍ମର ନୀତି। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ ନାମର ମନନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ବୋଧହୁଏ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଗೋ ହତ୍ୟାକାରୀ, ହେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯା, ମୋ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେ, ମୁଁ ତୋର ପାପ ଧୋଇଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଂଲାରେ କହାବତ ଅଛି, মানুষ আপন টাকা পর যত পারি মানুষ ধর। ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା ପର ଯେତେ ପାରିବ ମଣିଷ ଧର। ଆସନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, କିଛି ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ସାଗର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।